130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है। इंसाफ दे रहे हैं हम रात ने, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पड़ रहा है, काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे कत्ल, लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने, ये सफेद पहने थे उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए। आवाज कोई एक काम इनका हो कि नहीं, इन्हें कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिए। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुस्तलाना फैसले, जबराना फैसले, वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात न करे, मगर मैं एक वर्कर हूँ। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परिप्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया, क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तरीफा करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू है, वो कहते हैं कि हमें कोई नाका नौज मिले, तुम खुदा हो, या तुम कहो कि पहले भी मार्शल लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शल नहीं है, हुकूमत तो कौन नहीं कह, मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनरल की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खराब डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खराब मिल गया, औहदे मिल गया, मुल्क को लूटेंगे, इनमें कोई गैरत और ज़मीर होता डूब मरते, इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं हो। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है। जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खराब डाली और आप आ गए, इनमें गैरत नहीं होती। ये सारे देखो, ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को, मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क की इज्जत के लिए, जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नालायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी के न वो किसी से डरेगा, न उसे खौफ होगा, न उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परिप्लान है, सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद जहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूँ कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहाँ उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से कल से आया हूँ, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अपरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम जिबा कर रहे हो, सालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिमों को हम कहेंगे, जो मुजरिम है, ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिलकर फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये कि नहीं जी हम नहीं है, ये करते हैं ये सारा कुछ, मगर फिर वही चोरों को, लुटेरों को, बदकिरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौम ही मुजरिम हो, आपकी ज्यादती है। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग है, तो हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, हम मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम अज कम हम इन छुपे जो रुस्तम हैं, जो फराडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता है, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आप कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त न करें, नहीं जी ये तुहीन अदालत, क्या हम तुहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तुहीन अदालतों पे। हम अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम उर्दू पे डर जाए कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम अज कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी क्लास है, कम अज कम
یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں اور قوم فیصلہ کرے. قوم کھڑی ہو, قوم نہیں نکلتی, قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی. دیکھو ظلم کی بات یہ ہے, چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے, ججز ہیں, ایک گروپ علیحدہ ہے, ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے, دوسرا اینٹی چیف. جج آپس میں سلام نہیں کرتے. جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے, یہ انہوں کے فیصلے آئے. اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا, اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے, سویرے ان کی بڑکیں سنیں, ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. ہم یہ کر, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے, عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے, آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں, نہ ہم ان کی طاقت کو, ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے, آئین کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں, یہ لٹے, ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے. نواز شریف کو جتنے لتر پڑے, جتنا اس کو ذلیل کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے کتے کی طرح. یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے, خیرات مل گیا, عہدے مل گئے, ملک کو لوٹیں گے. ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے. جتنے بھی الیکشن کراؤ, کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے, ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کر, نعوذ باللہ تم خدا ہو. رمضان شریف ہے, اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر. تو میں نے کہا صدر صاحب بات کیا, آصف زرداری صاحب. میں نے زرداری صاحب, میں سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, میں روک دوں, میں نے فون سنا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گیا, وہ ناراض ہو گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں, ان نے کوئی کام نہیں کیا, یہ صرف کھڑے ہیں. جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے پوری قوم نے, میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے, بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا. ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے, جبرانہ فیصلے. وہ بولے ان کی اپنی پالیسی ہے, کوئی بات نہ کرے, مگر میں ایک ورکر ہوں. یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی, آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا. کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دن نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے. دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی, کرپٹ لوگوں کی, وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے, وہاں سے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں. اب آپ جو بھی کرو, آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو, جو کچھ کہتے رہو, مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے. اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا. آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ, کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے, ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں